A church about the same size in number as this in England. Mi dolazimo iz crkve u Engleskoj koja je otprilike slične veličine kao i vaša ovdje. Very traditional church, but we're trying to change that. Well, of course. Ta crkva je vrlo tradicionalna i mi to pokušamo promijeniti. And I am not a full-time minister or preacher at all. Ja nisam punovremeni radnik ili propovjednik. My day work is actually in real estate. Real estate in property. Dakle, moj svakodnevni posao je vezan uz trgovinu nekretninama. But we love the Lord, we just want to share what He puts on our hearts. Ali mi jednostavno volimo Gospodina i volimo dijeliti ono što nam On stavlja na naše srce. I just wanted to explore Advent. Ono što bih htio o čemu da razmišljam ovoga jutra je došašće ili Advent. It's the time when we're looking forward to something. To je vrijeme kada gledamo prema nečemu što dolazi. And traditionally it's the time we're looking forward to the second coming of Jesus. I tradicionalno, kada se spominjemo došašća ili Adventa, mi ono što iščekujemo je Hristov drugi dolazak. But recently, especially in England, it's more looking forward to Christmas, the first coming, when Jesus was born. Ali u zadnjim godinama, posebice u Engleskoj, mi u stvari ono što radimo kroz to vrijeme jest da se sjećamo Kristovog rođenja, dakle njegovog prvog dolaska. Now, if I said to you there were over 300 prophecies about Jesus being born in the Bible, would you believe me? Kada bih vam rekao da u Bibliji postoji oko 300 obećanja vezana za Kristovo rođenje, da li biste mi vjerovali? Well, there are over 300 prophecies in the Old Testament of Jesus coming. U stvari postoji 300 obećanja o Kristovom rođenju samo u Starom Zavjetu. I thought it'd be good to explore every one of those this morning. Bilo bi lijepo kad bismo mogli istražiti svako od njih ovoga jutra. Vlado is suddenly gone very pale. Vlado vjerojatno neće imati ništa. He said, no, you've only got 10 minutes, so I'll just pick out one or two to look at. Dakle, da skratimo stvar, da bude negdje oko 10 minuta, ja ću izabrati samo dva. Genesis 49. U knjizi Postanka, 49. poglavlju, there's the account of Jacob when he was an old man by this time. Imamo izvještaj o Jakovu koji je u to vrijeme bio dakle, u svojim poznim godinama. And he was close to death and he was talking to his sons. On se približio svojoj smrti i imao je na neki način oproštajni govor svojim sinovima. And in verse 10 of Genesis 49 we read, i u retku 10, dakle Postanka 49. poglavlju, Judah will hold the royal scepter. Ja ću čitati. Just read it. Yeah. Dakle, Postanak 49. poglavlje, 10. redak. Neće odstupiti žezlo od Jude, niti vladalački štap od njegovih nogu, dok ne dođe onaj kome pripada i kome će se pokoravati narodi. Yes. Hvala. Okay. Now these words were written about 1800 years before Jesus was born. Ove riječi zapisane su negdje oko 1800 godina prije Kristova rođenja. And in these words God has reduced the tribe where Jesus is going to come from down to just one tribe. I u ovim riječima Bog je točno, dakle, odredio, odnosno rekao iz kojega plemena će Mesija doći, iz kojega će se plemena, dakle, Mesija roditi. And he chosen Judah, the tribe of Judah, to be the line, the ancestor of Israel's king. I Bog je izabrao Judino pleme da bude pleme, dakle, odakle će doći Izraelov kralj. And we read, Judah will hold the royal scepter. I čitamo tamo da će Juda, dakle, držati kraljevsko žezlo. So right from the start of the Bible, God is saying, look, my Messiah is going to come from the tribe of Judah. I dakle, od samoga početka Biblija govori o tome kako će Mesija doći iz Judinog plemena. He was saying that Jesus is going to come from a good tribe, that the Messiah is going to come from a good tribe. Dakle, Isus će doći iz dobroga plemena, Mesija će doći iz dobroga plemena. And if you look at in the New Testament, in the Gospel of Luke, ako ukratko pogledamo Evanđelje po Luki, 3. poglavlje, in chapter 3 we can read that this prophecy has been fulfilled.
Dakle, u 3. poglavlju možemo vidjeti kako se ovo proročanstvo ispunilo. There's a list, if you can recall, or if you want to look up, there's a list of names of people. Dakle, postoji jedna lista imena, to je ono što mi zovemo rodoslovlje. And we're told that Jesus is the son of Joseph. Gdje nam se kaže kako je Isus sin Josipov. And this family line is tracked all the way back to Judah. I dakle, njegova obiteljska linija ili njegovo obiteljsko stablo se ovdje proteže skroz do Judinog plemena. And this goes further back to Adam as well, this list. Ali također ova lista se vraća skroz nazad do Adama. It was very important to the Jewish people to know your ancestry. Dakle, za Židove je bilo posebno važno da znaju tko su njihovi preci. And this prophecy that we read, this line of people that we read in Genesis, shows that the prophecy written 1800 years before has finally been fulfilled. I ovo što čitamo u Evanđelju po Luki nam govori da proročanstvo koje je bilo navješteno oko 1800 godina prije Isusovog rođenja je sada ispunjeno. There's another prophecy written in Isaiah which was about 700 years before Jesus was born. Postoji još jedno proročanstvo u Starome Zavjetu, a ono je napisano negdje oko 700 godina prije Isusovog rođenja. Nalazimo ga u knjizi proroka Izaije. Isaiah 9 verse 7. Dakle, Izaija 9. poglavlje, to je barem dakle, u mojem svetopismu 6. redak. Dakle, Izaija 9.6, odnosno 9.5. Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, vlast počiva na njegovim plećima. Čudo od savjetnika glasi njegovo ime. Jaki Bog, Otac vječni, knez mira. Okay, so this again is prophesied in the Old Testament that the Messiah would be heir to the throne of David. Dakle, ponovo, ovdje u Starome Zavjetu imamo proročanstvo da će Mesija doći, dakle, sa Davidovog trona. And that the Messiah's king would never reign, would never end. I da će Mesija kralj vladati zauvijek. So again, God has reduced the line of the Messiah just down to one family line. I ponovo ovdje vidimo kako Bog jasno određuje sada ne samo pleme, već i jedno obiteljsko stablo, dakle Davidovo obiteljsko stablo. In the New Testament, in Luke 1, verse 31 to 33, u Novome Zavjetu, u 1. poglavlju, 31. redak, the angel is speaking to Mary. Anđeo se javlja i govori Mariji. Do you want to read that? Yes. 31 to 33, yeah. Ok, dakle, Evanđelje po Luki, 1. poglavlje, 31. do 33. redak. Na ovom mjestu čitamo, dakle Luka 1.31. Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadijeni mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Gospodin Bog daće mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati nad Jakovljevim domom zauvijek i njegovu kraljevstvu neće biti kraj. So again, this is God saying to Mary that this child actually will be given the throne of David. Dakle, ono što Bog u anđelu govori Mariji jest da tome djetetu će se dati prijestolje Davidovo. So the prophecy which was written 700 years before is now being fulfilled. Dakle, proročanstvo koje je zapisano 700 godina ranije je sada ispunjeno. Going back to the Old Testament in Isaiah chapter 7 verse 14. Vratit ćemo se nakratko u knjigu proroka Izaije 7. poglavlje. 14. redak. Dakle, Izaija 7:14. Zato će vam sam svemogući dati znak. Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel. Okay, that was remarkable. You know, God is saying, Isaiah is writing these words, a virgin is going to give birth to a boy, and he will be called Emmanuel, God with us. Dakle, ovdje se govori o nečemu čudesnom.
nečemu neuobičajenom. Bog ovdje kaže, djevica će začeti i daće mu ime tome djetetu Emanuel. Of course, we have the benefit, don't we, of looking back at the Old Testament and the New Testament, and we know that God is with us, walking. He came to walk on this earth with us. Dakle, mi danas na neki način imamo prednost, jer možemo promatrati kako Stari Zavjet, tako i Novi. I sa tim predznanjem možemo znati da u Isusu Bog je došao da hoda sa nama i da hoda među nama. As I wrote these words, and humanly speaking, it was a nonsense. It was impossible. Dakle, kada je Izaija napisao ove riječi, ljudski govoreći, ovo su bile gluposti, ovo nema smisla. Yeah, how can a virgin be pregnant with a child? Kako djevica može začeti, dakle, dijete? Why did Isaiah write these words? Zašto je Izaija napisao baš ovakve riječi? Because he knew it was a prophecy from God. Jer Izaija je znao da je to Božje proročanstvo. And in Matthew we're told that we have the fulfillment of this prophecy. U Mateju 1:22 nam se govori da je to obećanje, odnosno proročanstvo ispunjeno. In Matthew 1 verses 22 to 25. Matej 1:22 do 25. We read, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Čitamo kako se sve ovo dogodilo da bi se ispunile riječi koje je Bog navijestio po ustima proroka. The virgin shall be with child. Dakle, djevica će začeti dijete. And shall give birth to a son. I rodit će sina. And they shall call his name Emmanuel, which means God with us. I nazvaće ga Emanuel, što znači Bog sa nama. Jesus was born of a virgin. Isus je rođen od djevice. And this fulfills a prophecy that was given 700 years before. I ta činjenica je ispunjenje proročanstva koje je navješteno 700 godina ranije po proroku. And just briefly, just a few words from Micah. I ukratko još samo nekoliko riječi iz knjige proroka Miheja. Micah, one of these very small books in the Old Testament, written about 750 years before Jesus was born. Mihej je jedna od onih malenih starozavjetnih knjiga, proroči, koja je napisana negdje oko 750 godina prije Kristovog rođenja. Micah wrote these words. Mihej je zapisao ove riječi. But you, O Bethlehem, though you are one of the smallest towns of Judah, ali ti, o Betleheme, koji si jedan od najmanjih plemena, najmanjih gradova u Judi, out of you shall come from me one who is to be ruler over Israel. Iz tebe će izaći jedan koji će biti vladar nad Izraelom. And of course we know that the ruler is going to be Jesus. I dakako mi znamo da će taj vladar biti Isus. And we know the birthplace of Jesus was Bethlehem. I znamo da je mjesto Isusovog rođenja bio Betlehem. As I say, there's about 300 prophecies just predicting the coming of Jesus, the birth of Jesus. Kao što sam već rekao, postoji 300 proročanstava koja govore i navještaju Isusovo rođenje. And they were given to the Jews to point them to their Messiah. I ta proročanstva su dana Židovima kako bi im dala određeni trag ili znak. But sadly, as we know, the majority of the Jews missed out on the signs, missed out on who Jesus really was. Ali ono što je tužno, kao što već znamo, mnogi od Židova jednostavno nisu uočili značenje toga znaka. They didn't realize that Jesus was a fulfillment of all those prophecies, and they hung him on the cross. Nisu prepoznali da je Isus bio ispunjenje tih proročanstava i da je on bio onaj koji je razapet na križu. So why did God give so many prophecies about his son coming? Zašto je Bog dao tolika mnoga obećanja vezana za rođenje Mesija? Because this was the greatest event that would ever happen apart from the second coming of Jesus. Jer događaj Isusovog rođenja je najvažniji događaj u povijesti osim drugog Kristovog dolaska koji treba doći. God wanted the Jews to look forward to this time when Jesus was going to be born. I Bog je htio da Židovi iščekuju i da prepoznaju to vrijeme kada će Isus biti rođen. God wanted the people of Israel to know that his plans were being worked out. I Bog je htio da dakle Židovi razumiju da njegov plan se ispunjava na pravi način.
he didn't want them to miss the coming of the Messiah, of his son. On nije htio da oni promaše ili ne primijete dolazak Mesije. And God doesn't want us today to miss out on his son coming. I također, Bog ne želi niti da mi danas promašimo ili nemamo spoznaju o Kristovom drugom dolasku. God doesn't want us to miss out on who Jesus really is. Također, Bog ne želi da mi promašimo u razumijevanju tko Isus doista jest. But as we know, the Jews hung him on a cross. Ali kao što znamo, Židovi su Isusa razapeli na križ. They rejected him, they didn't believe the prophecies, they didn't understand the prophecies. Odbacili su ga, nisu razumjeli ova proročanstva, nisu im vjerovali. Even though they were looking at that time for the Messiah to come. Iako su u to vrijeme oni doista iščekivali Mesiju da dođe. Some people today are still waiting and looking for the Messiah to come. Neki ljudi čak i danas očekuju Mesiju dolazak. Many people don't accept that Jesus is Emmanuel, God with us. Mnogi ljudi još uvijek danas ne prihvaćaju da je Isus Emanuel, Bog sa nama. We're fortunate because we have the benefit of the Old Testament, we have the benefit of hindsight, we have the benefit of the Holy Spirit to teach us. Mi na neki način imamo tu privilegiju, imamo tu sreću da iza sebe imamo Stari Zavjet, Novi Zavjet, imamo svjedočanstvo Svetoga Duha koji nas vodi i svjedoči nam ovo. So what are we going to do with these prophecies and with our understanding? Što da onda uradimo sa svim tim proročanstvima koje nalazimo u Bibliji? God doesn't want us to miss out on who Jesus is, Emmanuel, God with us. Bog ne želi da mi ostanemo bez te spoznaje tko doista Isus jest, Emanuel, Bog sa nama. Jesus came to show us what God is like. Isus je došao da nam pokaže kakav jest doista Bog. He came to show us what the kingdom of God is like. On je došao da nam pokaže kako izgleda kraljevstvo Božje. Emmanuel, God with us. Emanuel, Bog sa nama. It's not just words in a Bible. To nisu samo riječi u Bibliji. He's not a God who just lives in bricks and mortar in a building. On nije nekakav Bog koji živi tamo u nekakvom prostoru, u nekakvoj zgradi. He's a God that wants to live in our hearts and in our lives. To je Bog koji želi živjeti u našim srcima, koji želi živjeti u našim životima. And he can do that. I on to može učiniti. God can become alive in our hearts and in our daily lives. Bog može postati živ u nama, u našem svakidašnjem životu. And we need to ask Jesus and the Holy Spirit to come into our lives. I trebamo zatražiti Boga i Svetoga Duha da uđe u naš život. And this is the gift that God promised in the Old Testament. I to je dar koji je Bog obećao još u Starom Zavjetu. And this is the gift that God gives to each one of us this Christmas time. I to je dar koji Bog daje svakome od nas u ovo božićno vrijeme. God doesn't want us to miss out on the true meaning of Christmas. Bog ne želi da mi promašimo pravo značenje Božića. One of my favorite verses in the New Testament is John chapter 3 verse 16. Jedno od mojih omiljenih biblijskih redaka je iz Evanđelja po Ivanu 3:16. For God loved the world so much that he gave his only son Jesus. Bog je toliko volio svijet da je dao svoga jedinog sina Isusa Krista. That whoever believes in him will never die, Da tko god vjeruje u njega nikad ne umre, but have eternal life. već ima vječni život. We're told the only way to God is through Jesus Christ. Rečeno nam je da je jedini put do Boga kroz Isusa Krista. And this is where Christianity differs from many other religions. I to je mjesto gdje se kršćanstvo razlikuje od svih drugih religija. So Jesus is inviting us to come to him this morning. Dakle, Isus nas poziva da dođemo k njemu i ovoga jutra. It might be for the first time, it might be just to renew a relationship that's gone cold. Ovo možda može biti po prvi puta da ćemo učiniti nešto tako, ili možda trenutak u kojem ćemo mi obnoviti naš odnos sa Gospodinom. So what is our response to that invitation this morning? I što je naš odgovor na taj božanski poziv ovoga jutra? Jesus is inviting us to him this morning. Isus nas poziva k sebi ovoga jutra. If someone gives you a gift, Kada bi vam neko dao nekakav dar, all wrapped up in nice paper, onako zapakiranu u prekrasnom papiru, what do we do with it? što radimo sa tim? Rip it open it. Dakle, otvaramo ga, skidamo taj papir. We play with it, we experiment, we Igramo use se it. s tim, eksperimentiramo, koristimo ga. God is giving us a gift this morning in Jesus. Bog nam u Isusu Kristu ovoga jutra daje svoj dar. What do we do with Jesus? Što ćemo uraditi sa Isusom?
put him on the shelf or do we open it, unwrap it, learn about it, Hoćemo li receive it? Isusa staviti negdje na policu ili ćemo ga raspakirati, otvoriti, promatrati? God is calling us this morning to accept him. Bog nas zove ovoga jutra da ga prihvatimo. God is calling us to accept his gift of Jesus this morning. Bog nas poziva da ovoga jutra prihvatimo Isusa kao njegov dar. Don't let that gift pass you by. Nemojte dozvoliti da taj dar prođe pokraj vas. We've concentrated on Jesus coming, the prophecies of Jesus coming. Koncentrirali smo se na proročanstva o Kristovom dolasku. And as I say, there's over 300 prophecies of Jesus coming. I kao što sam rekao, postoji negdje oko 300 proročanstava o Kristovom dolasku, prvom dolasku. How many references do you think there are in the Old Testament of Jesus coming again? Što mislite, s druge strane, koliko starozavjetnih obećanja ili proročanstava postoji o drugom Kristovom dolasku? Dakle, mi smo do sada govorili o prvom Kristovom dolasku. Any guesses? Jel možete pogoditi koliko imamo starozavjetnih proročanstava o drugom Kristovom dolasku? I won't embarrass you. Ne želim da, I was da se surprised. neko nađe u neugodnoj situaciji. I was surprised by that. There's over 1800 references of Jesus coming again. Ja sam bio iznenađen, ali postoji negdje oko 1800 starozavjetnih obećanja o Kristovom drugom dolasku. For every prophecy, for every one prophecy of Jesus coming as a baby, there's 8 prophecies of Jesus coming again. Dakle, za samo jedno obećanje o Kristovom rođenju postoji 8 obećanja o njegovom drugom dolasku. One of every 30 verses in the New Testament refers to Jesus coming again. Negdje oko 30 novozavjetnih redaka govori o Kristovom drugom dolasku. 1 od 30. 1 od 30. Jedan stih od svakih 30. Od svakih 30. Are we there? Yeah. Again, I thought it'd be good to look at every one of those verses. But Dakako, dakle, bilo bi lijepo pogledati svako od ovih redaka, ali we're not going to. You all heard of Billy Graham, the great American evangelist? jeste li čuli za Billy Grahama, poznatog yes. američkog evangelizatora? He says one of the best ways to get rid of discouragement is to remember that Christ is coming again. On je rekao da jedan od najboljih načina da se riješimo obeshrabrenja jest da imamo na umu da Krist dolazi ponovo. He says the most thrilling, glorious truth in all the world is the second coming of Jesus Christ. On je rekao da jedna od najslavnijih istina u cijelome svijetu jest istina o Kristovom drugom dolasku. He says that we should remember that the Bible predicts the future. I on je rekao mi trebamo imati na umu, zapamtiti da Biblija predviđa budućnost. Billy Graham says if your life is dismal, depressed and gloomy today, I Billy Graham je rekao ako je vaš život na neki način razočarenje, potištenost, usamljenost, Christ can turn those dark clouds inside out. Krist može preokrenuti, dakle, to tamno i mlagovito stanje. The sunlight of his love can still shine into the darkest part of your life. Svjetlo njegova sina još uvijek može zasvijetliti unutar vaših života. Yes. So as we approach this Christmas time and look forward to welcoming the birth of Jesus, Dakle, kako se približavamo Božiću u ovim danima i dakle spremamo se obilježiti i sjetiti se Kristovog rođenja, God's gift to us, Božjeg dara nama, ask yourself, what are you going to do with this special gift? zapitajte se. Dakle, što ćete uraditi sa tim božanskim poklonom? We have a choice. We either welcome him into our hearts, Imamo izbor da mu izrazimo dobrodošlicu, dakle, u naše živote, u naše srce, or we turn away from him. ili da se okrenemo od njega. I know which I would like to do. Ja znam što bih ja želio uraditi. Amen. Amen.